تعظم المولى القدير وتعبد المنان وتحفز النفس الكريمة تبتغي الجنات بحلول شهر الصوم والرحمات والرضوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دين برو وي جموكا ميمي لس أوما جدين على كجين كاتا 14h كاتا 15h لا إن شاء الله أبلمك أبوكا صديق سانغريفي ني جموكا أدبو كوين أو بلا جري مسكا دين فمو أنغا كام ميتا وبلا جرينا إن شاء الله دين برو abelles awma radio nuru kungan fe ni awba feka ni jimun kay ndeme awba ka demo black na numéro la mi fle 07 24 86 86 07 24 86 86 ala kanina ko dine de on bogoyi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدا إسلامو أموفو نسلمك فولكا سلمي كتندو نيسي الله سبحانه وتعالى مالميكا كتندو مبلا جرينا kisin nama utama banga kira bayni Muhammad anaka so dongewu anaka sahaba nyumon ani munun tula kasra jelein ko fota se jodoma alaka nina fara o jama kuluka bali alaka kisi annema obenini awka bi kabe alamsani alaka jeng noé le 12 7e mois 2018 amina continue engadi wala ndenye a numéro nanna nore furukeni furumuso anga ga kono na onka du kono anga foye kono na yasa shetana bisiga malo togo mina yasa ben anin karama anin kanume sabati anga du kono togo mina yasa nini au on miseka vi nogaya kono na ni alaga korona kumakan yi ni kirabayinka hadisa o kumakan alayhi salam okoroye ni anw sona ka don silamiya ye anw bila sira min ka don o siraw fɛ foyi tɛ a resultat ye fo n'a kɛla hɛrɛ ye ka ɲɛsin anw yɛrɛw ma an ka duw kɔnɔ wala an ka sigidaw la. an ye ɲɛfɔli kɛ don tɛmɛlenw na k'a fɔ furukɛ ni furumuso ni problème min bɛ yen duw kɔnɔ a bɛ gɛn ka bɔ yen cogo jumɛn na ni problème min tɛ duw kɔnɔ an bɛ se ka o kunbɛn cogo min na. sabu arabu ko alwiqaya khairun min alilaji ko bana kume ka fusani bana furake bari an ye fɛn dama jira k'a fɔ tuma dɔ la du ka problème sababu bɛ se ka kɛ ni cɛ ma kɛ mɔgɔ ye min bɛ dépense kɛ a ka kan ka kɛ cogo min na a dɔ sababu an y'o jira o la dɔ ye cɛ ka tigɛmangɛlɛya ye dɔ yɛrɛ ye tuma dɔ la fandanya de don wali a bɛ cɛ bolo mɛ tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ a bɛ a dépense yɔrɔ wɛrɛw de la a tɛ se du kɔnɔ. an y'a jira problème dɔw fana bɛ se ka na du kɔnɔ ni problème cayala kojugu a dɔw ye jumɛn ye ka i yɛrɛ kɛ sanba ye k'a sɔrɔ misi tɛ ka wɛrɛ kɔnɔ o ye ka nafolo babaw ta ka ko babaw kɛ tuma dɔ la mɔgɔw k'i ye cogo la k'a sɔrɔ min tɛ e bolo ka e yɛrɛ e n'a fɔ kungoyaw la dɔ bɛ i yɛrɛ kɛ cogo dɔ la k'a sɔrɔ ale yɛrɛ t'o ye en réalité finalement o résultat ye mun ye i ye o fini baba minnu ta ka don i kan na ou bien i y'o fɛn baba minnu ta k'o kungoyaba in kɛ kungoya in kɛlen kɔfɛ kuma caman na i bɛ taa sɔrɔ problème de bɛ na wuli a kɔfɛ n'a kɛra musolamɔgɔ ye i bɛ taa sɔrɔ ko in bɛ daminɛ tuma min na a cɛ t'a kalama wa ni a juru sara kuma sera jagoya fo cɛ da bɛ don a la a dɔw bɛ kɛ sababu ye ka na ni problème ye du dɔw kɔnɔna na. an kumana o kan don tɛmɛlenw na k'a jira fɛn min yɛrɛ ye o kɛwale in ye silamɛya kɔnɔ waso n ka taa waso a ka ye ko ne ye nin cogo in ye n ka waso karisa la parce que karisa a biyɛla nin cogo in na karisa bɛ nin cogo in na fo ne yɛrɛ k'o ɲɔgɔn kɛ o kuma dɔ la k'a sɔrɔ e n'o tigi ka moyen tɛ kelen ye an b'a dɔn k'a fɔ foyi t'o kɔfɛ ni problème tɛ n badenw an k'an yɔrɔ majanya ka bɔ o kɛwalew la. bi an bɛna se kaida salisatu ma n'o ye an ka base sabanan ye halisa du kɔnɔna problème bɛ se ka ban cogo min na wali problème an bɛ se ka kunbɛn cogo min na sabu ɲi ni nɛ o bɛ se ɲɔgɔn ma o bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ furuso si tɛ yen nɔ il n'y a pas un couple parfait c'est-à-dire du si tɛ yen
ko nin duin k'a fɔ ko problème foyi tɛ don a kɔnɔ don dɔ la o tɛ yen k'a fɔ ko non ko karisa ni karisa filɛ cogo min na ko ninnu kɔni ɲɔgɔn tɛ problème tɛ don ni ɲɔgɔn cɛ o ye kalo ye nka n'a nana an ka bɛɛ lajɛlen kan ka jɔ jɔyɔrɔ jumɛn na wala an kan ka mun kɛ yaasa an ka se ka nin problème kunbɛn an bɛna solution min jira yan nɔ tun o de filɛ radul amru inda al-khilafi li kitabillahi wa sunnati rasulihi ka hasmin lil mushkila o de filɛ ko fɛn o fɛn n'a nana cɛ ani muso bɛɛ lajɛlen ka nin ko in ta k'a ɲɛsin k'a jira ala ka kitabuba in na k'a solution ɲini kuranna kɔnɔ wali k'a solution ɲini ala kɛra ka sunna kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam cɛ ni muso aw ma ɲɔgɔn faamu fɛn dɔ la o kɛra problème sababu ye aw bɛɛ lajɛlen pour que k'aw lafiya aw ka ko in ta ka jɔ ala ka kuranna ɲɛkɔrɔ yala aw mɔgɔ fila in na jɔn de ka laɲini bɛ bɛn kuranna ka kuma kama aw mɔgɔ fila in na aw bɛ ka ɲɔgɔn sama fɛn min nɔfɛ cɛ bɛ ka min kɛ est-ce que o de o kuranna kɔnɔ wa wali muso bɛ ka min kɛ est-ce que kuranna ye o de fɔ wa donc ni a lajɛla certainement a bɛ taa sɔrɔ aw mɔgɔ fila la kelen bɛ yen nɔ kuma dɔ la min ka laɲini ni kuranna bɛ taa bɛn e bɛ taa sɔrɔ kelen ta n'o tɛ bɛn e min ta n'a taara ye k'a fɔ e de ka laɲini ni kuranna tɛ bɛn e ka kɛ limaniyabaga e ka sɔn ka segin ka sɔn kuranna ka kuma kama o kɛra cɛ ye o yɛrɛlabaya ka de e balo la k'a fɔ ko ne de ye cɛ ye hali ni kuranna ko ta n ma sɔn e ka dɔn k'a fɔ ko o b'a jira k'a fɔ limaniya t'i la cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen gɛlɛya fɛn o fɛn mana na aw ka gɛlɛya in ta k'a ɲɛsin ala ka kuranna ma k'a lajɛ k'a fɛsɛfɛsɛ kuranna ye mun fɔ a la ni aw t'o dɔnbaga ye aw ka gɛrɛ o dɔnbagaw la minnu bɛ se k'a lajɛ aw ka problème min filɛ nin ye aw bɛ ka kɛlɛ fɛn min nɔfɛ aw bɛ ka ɲɔgɔn sama kɛ fɛn min nɔfɛ n'an y'a lajɛ kuranna na kuranna ko ta a ka taa sɔrɔ limaniya b'aw bɛɛ la ko da jara e la o a da ma ja e la o bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko ni a yira ko kuranna ye min fɔ anw ka sɔn o ma n'o kɛla problème b'an ka du kɔnɔ mais tiɲɛ fɔlen ni e banna tiɲɛ ma o bɛ mun de jira o ye kibaru de jira n'o ye yɛrɛlabaya ye yɛrɛlabaya ye jumɛn ye k'o kɔrɔ de ye ka ban tiɲɛ ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ ban tiɲɛ ma k'o tigi ye yɛrɛlaba de ye a kɛra muso ye wala a kɛra cɛ ye ala ye kira dun y'a jira na k'a fɔ alayhi salatu wasalam yɛrɛlabaya o ye ala ka sutura o ye ala ka birifini de ye ni i yɛrɛlabaya fitinin bilen dusukun na a bɛ komi e bɛ ka ni ala bɛ ka dusukun ta ka sama ka birifini nɔfɛ misaliya parce que arabu ka waati la i bɛ taa sɔrɔ finiba dɔ tun b'o bolo o b'o yɛrɛ meleke n'a ye o bɛ o yɛrɛ sutura n'a ye donc kira ye misaliya tɔɔrɔ yaasa adamadenw na se k'a faamuya sinon b'a fɔ ko sutura birifini bɛ ala bolo nka a kun ye yaasa adamadenw na se k'a faamuya fini kelen min bɛ e bolo e ka jateminɛ fini kelen min bɛ yen nɔ misaliyala e mɔgɔ min taara ko wala i bɛ ka so kɔnɔ e bɛ ka sɛrɛfɛti kelen min kɛ ka e yɛrɛ sutura mɔgɔ dɔ kana gulon o la k'a b'o sɛrɛfɛti nin sama ka bɔsi e la est ce que e bɛ sɔn k'o d'o tigi ma wa non ko a bɛ ten de mɔgɔ min n'i gulonna n'i yɛrɛlabaya bila i dusukun na k'o bɛ komi e ni ala bɛ ka kɛlɛ a ka birifiniba dɔ nɔfɛ subhanallah wato yɛrɛlabaya n'a miskara zarati bɛ adamaden fɛn o fɛn dusukun na ko alijana doli kɛla o tigi ma haramu ye yɛrɛlabaya dun taamasiyɛn ka mɔgɔ tɔw dɔgɔya mɔgɔ si man bon e bolo ka mɔgɔ tɔw bɛɛ kɛ dugumafɛn ye ka a jira ko e ka kusa ni bɛɛ lajɛlen e ka kumakan ne ye min fɔ man kan ka bɔ a nɔ na yɛrɛlabaya taamasiyɛn don yɛrɛlabaya taamasiyɛn e t'a bɛɛ tiɲɛ yɛrɛlabaya taamasiyɛn don e tɛ sɔn mɔgɔ ka kumakan ma e ye min fɔ hali ni e yɛrɛ nana dɔn ko e bɛ fili kɔnɔ yɛrɛlabaya fɛ i tɛ segin tun e ka dɔn k'a fɔ ko yanni o ye jogo ye min n'a man di ala subahana wa ta'ala ye furukɛ kɔnɔ furuso kɔnɔna na kuma dɔ la e bɛ nin kɛwale fana sɔrɔ yen n'i bɛ taa sɔrɔ a bana bɛ cɛ la wala a bana bɛ muso la ale mana min fɔ n'a ye min kɛ hali ni diɲɛ mɔgɔ bɛɛ nana ka na kuma fɛ abada ale ka hakilina tɛ changer sabu ale bolo ko ale ka bon sabu ale yɛrɛ bonyana ka wa mɔgɔ ka kuma man kan ka yɛlɛ ale t'a kan tun mɔgɔ man ka tiɲɛ sɔrɔ ale kan donc e ka dɔn k'o ye jogo juguba de ye ni nin yɛlɛ cɛ la bɛn nama di o furuso kɔnɔ ni nin yɛlɛ muso la bɛn nama di o furuso in kɔnɔ a mana ye société la a mana ye sigida la a mana ye an ka baarakɛyɔrɔ la ni nin mɔgɔ kelen bɛ jama cɛ la kɛlɛ tɛ ban o jama cɛ la abada sabu ale bɛ bɛɛ lajɛlen jasi sabu bɛɛ lajɛlen ka dɔgɔ ale ɲɛna wa ale tɛ sɔn mɔgɔ si ka kumakan ma ka d'a kan ale bolo k'a ka fisa ni bɛɛ ye o de ye yɛrɛlabaya ye ala kana nin jogo ye anw na naam cɛ ni muso ni gɛlɛya nana anw k'a jira ala ka kɔrɔna na ni yɛrɛlabaya tɛ maa si la aw bɛ ka ɲɔgɔn sama fɛn min nɔfɛ n'a taara e ka kɔrɔna ye min fɔ
anw da masa ye min fɔ anw ka silamɛya diinɛ o kitabuba in ye min fɔ silamɛ muso man ka diti o kuma in na tun e bɛ sɔn o yɔrɔ in ma hali n'a ka kunna silamɛkɛ man ka sama o yɔrɔ in nɔfɛ tun sabu e da masa ko k'a bɛ kɛ tan de e b'a to o de la jɛrɛ wala ma jɛ ye taw an wa kɛra ha bari n'anw sɔnna nin yɔrɔ in ma a filanan ye jumɛn ye wali anw ka problème ta k'a jira ala kɛra ka sunna na sallallahu ta'ala alayhi wa sallam anw ma ɲɔgɔn faamu fɛn min na anw ka taa lajɛ kiraba in yɛrɛ ye mun fɔ a la kiraba in kun b'a kɛ cogo jumɛn na a ye jaabi jumɛn di o ko in na bari ni limaniya b'e la yɛrɛlabaya t'i dusukun na n'a taara ye ko ɔhɔ aw bɛ ka ɲɔgɔn sama ko min na aw y'a kuma ta ka taa se mɔgɔ dɔ ma min b'aw dɛmɛ kuma dɔ ci bon nin yɔrɔ in filɛ kira ka hadisa in filɛ sallallahu alaihi wasallam a y'a fɔ ta o yɔrɔnin bɛɛ kɛlɛ ka ɲi ka ban yɔrɔ la pewu n'a sɔrɔ limaniyabaga fila de ka problème de don mais n'i y'a ye kɛlɛ fɛn o fɛn kuma bɛ ka k'a la a tɛ ka ban dɔ de bɛ ka ban tiɲɛ ma o dɔ de bɛ ka ban tiɲɛ ma dɔ de bɛ ka ban ka segin kɔfɛ dɔ de bɛ ka ban ala ka kumakan dɔ ma yɔrɔ dɔ la wali dɔ de bɛ ka ban kɛra ka kumakan dɔ ma sallallahu ta'ala alaihi wasallam sinon nin fɛn fila in ka nin lumière ba fila in to an bolo an man ka taama dibi la ka nin guidance ba fila in to an bolo an man ka fili tun ala ka kitabu ba in ani kira ka sunna sallallahu ta'ala alaihi wasallam a bɛɛ lajɛlen jaabi b'a kɔnɔ fo ni maa min bana tiɲɛ ma dɛ wa ni anw sɔnna ka limaniya baara ka sɔn kuranna ka kumakan ma hadisa ka kumakan ma an ma ɲɔgɔn sɔn fɛn o fɛn na n'an segira ka kuranna lajɛ dɔrɔn kɛlɛ bɛ ban problème bɛ ban bɛɛ min an ka du kɔnɔ yarabi ala k'o nɔgɔya ni aw ye mais nin yɔrɔ in tɛ se ka sɔrɔ abada fo a ka taa sɔrɔ anw dusukun ko la ka jɛya ka bɔ yɛrɛlabaya la ala kana yan na abadan bari e ka dɔn k'a fɔ ko cɛ wali muso nin kelen kelen bɛɛ wajibi do kan o bɛɛ lajɛlen ka sɔn kuranna ka kuma kama e ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ kɔnɔ sɔn kuranna ka kuma kama e ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ kɔnɔ sɔn ala kɛra ka kuma kama hali furuɲɔgɔnya tɛ e ka hɛrɛ b'o de la diɲɛ in kɔnɔ wa ani lahara wa ka ban kuranna kuma kama wali ka ban ala kɛra ka taabolo ma foyi tɛ a laban ye ni kɛlɛ tɛ foyi tɛ a kɔfɛ ni tɔɔrɔ tɛ ni nimisa tɛ diɲɛ in kɔnɔ ni nimisa tɛ lahara wa fo ka taa se hali furusaw ma ala k'anw tanga ala k'anw kisi nka tun n'an ye ala subhanahu wa ta'ala yɛrɛ lamɛn suratu nisa ye aya 65 kɔnɔ a ye mun fɔ a ko fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima ni ay ala ka kumakan lajɛ a ko ale kalla a ko aw hakili bɛ ko in na cogo min na a tɛ ten dɛ aw hakili la k'aw bɛ se ka kɛ limaniyabaga ye ten wa aw hakili la k'aw na se k'a fɔ k'aw ye limaniyabaga ye k'aw ye silamɛw ye ten k'a sɔrɔ ala kira mana aw bila sira minnu kan ala kira bɛ kiri minnu tigɛ ala kira ye jugement minnu kɛ ko muso kan ka kɛ cogo min na wali cɛ kan ka kɛ cogo min na aw t'a fɛ ka sɔn o ma aw dun k'aw da la don o don k'aw ye limaniyabaga ye k'aw ye silamɛ ye walahi ala ko k'aw tɛ o tɛ ɲɛ cogo si la a ko aw tɛ se ka kɛ limaniyabaga ye cogo si la aw tɛ se ka kɛ limaniyabaga ye aw tɛ se ka kɛ ala danaya jɔn ye abadan fo aw ka sɔn kira ka kiri tigɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ ko minnu bɛ don aw ni ɲɔgɔn cɛ fo aw ka sɔn kira ka jugement de ma sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ala kira ko min kan ka kɛ cogo min na e silamɛmuso e ko e t'o la e silamɛkɛ e ko e t'o la ala ko n kalla e muhammed tigi ala la ko o tɛ se ka kɛ limaniyabaga ye abadan ni silamɛkɛ ninnu wa ni silamɛmuso ninnu wa o ka silamɛya tɛ dafa o ka limaniya tɛ dafa fo e kira bɛ kiri minnu tigɛ o ka sɔn o ma e bɛ kiri minnu tigɛ o ni ɲɔgɔn cɛ o ka sɔn wato o kana tila ka yani ka tɔɔrɔ foyi sɔrɔ o dusukun na k'a fɔ e komi kira yɛrɛ kɔni y'a fɔ tan ne kɔni ma sɔn nin ma koyi o sɔnna mais o dusukun ma sɔn fɔlɔ ban o dusukun ma walawala o dusukun ma lafiya sabu kiri da ma ja olu la olu kɔni sɔnna ten mɔgɔw kana n'a fɔ ko bana e kira ka bakan ma ko n'a kɛra o tɛ halisa limaniya mana fɔlɔ ban dɛ fo kira ka kiri tigɛlen a da jɛrɛ la da ma jɛ fo e ka nisɔndiya ko n ye tiɲɛ sɔrɔ bi wa n sɔnna tiɲɛ ma wa i ka lafiya nga e sɔnna ma mɔgɔw ɲɛna mais e dusukun ma sɔn a ma fɔlɔ e dusukun ma walawala ko limaniya ala de kalla muhammed tigi ala la n'o ye ale ala yɛrɛ ye ko ninnu tɛ se ka kɛ limaniyabaga ye o ka ɲi ka abada n bari cɛ ni muso sɔnni nin ma est ce que ni gɛlɛya nana an ka du kɔnɔ an bɛ dɛsɛ k'o kuma kɛ wa
ayi nga n'an do ma sɔn ma an do ma sɔn ala ta ma an do ma sɔn kira ta ma i b'a dɔn a problème a nɔgɔya man di waatu o ka sɔn k'o yɛrɛ di ala ma k'o yɛrɛ di ala ma yɛrɛ di bɛɛ ka danna ka kɛ silamɛ hakikaw ye ala y'o bila yɔrɔ min na o ka sɔn k'o yɛrɛ kolo k'o bila o minɛ kɔnɔ kira ko ka jɔ yɔrɔ min na o ka sɔn ka tilen ka jɔ o jɔyɔrɔ la ko nin de bɛ adamaden kɛ silamɛ hakika ye k'e kɛ limaniyabaga hakika ye ala ko cogo jumɛn na a ko tun suratu nur aya 51 kɔnɔ a ko بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ni Allah subhanahu wa ta'ala ka to maya ako limana bago ka makan ka ke jumeli mamunun dale na saga kununa mamunun dale mala ko lahara jodon ko min yin ka ke wani bela jele na nyumani juguma ka wa be fese wa ka kala ka on sara mamunun dale mola ako ulu ka makan ka ke jumei o ka ke wale ka ke munye o ka comportement ka ke jumei tuma mina no wele la kata alama ko ka critique ne ala ka makan wale ko wele kana ala kira ma alayhi salam ko ka critique ne kira ka tabolo yen kira ka makan nye ko salamo kan ka fadra an nya mewa an sona an nya me wa an sona na fora ko kodo be oho an ka laje corona mu fo ala corona mi fo ko slame limania baga ka makan ka nya me wa an sona ma kodo droni nyote na wele ko an ka laje kira re mu fo ala na fora ko kira fon hadisa ina wali ko nyo kira ndo kira critique tanto fakata so epreleme e ka ko oho nsona kira ka makama wa ntugula ko ni limania bago yi ala ofna fo suratu nuru kono ayam bidru anikeli ay mundaka wa ulaika humul muflihun kunun ne ala ka jon kisiloni nunu ne be kisila harajo do ala ka ne na fara jon kisilonka mogo be son ala ka ala yi min fo an sonama an tugula ko kira yi min fo an sonama an tugula ko kunun de ma kuna jale onye nga an ga furuso kono na nabi kuma dola adamade ba fe kirika tige adamade sharia la sabu onyaba la olube ka sraminka koronate jeni oye wali hadisa o te jeni oye otmana sa o alebe ateso abada ko anga fu ko metara nyininga dolmugo ka kote la de abena ni jie sharia o de ka kote oye na mana anga police la abena ko anga tribunal la parce que abado kirido tige chugo oni koronata te kele misala do fleni chograba do ka fatu ka dendo to ayra ko fe demso nani ou bien demso fla ani dinga kili demso fla ani dinga kili choroba million fla be o kan ka klan ni mo saba ni nyogonche million fla be klan chogodi demso fla ani dinga kili ni che corona e mune fo awnyana ola misali ala même sala jira ya saka komia corona ko chekelen ka muso fla nyorolata o kore million gele me takadi cheima hal nasro la ale be ka dogoni hal nasro la ale yere bangela o don yere di ko kam million gele takadi o denyani ni ma chere do o tuma demso korobani fly hal nasro lu sisama be sam biduduru ko ka wa keme takadi demso ma kam million gele takadi chema ni kele yeni klantola la dore mason ala ka kuma kama ni mangaye ni na dore ban ala tamaw o yore na ale islamai ko kuma fo yare abita abia isai ka kuma ni sama ka ta yoro were de la islamai kiri te tige romina no banat mamna be soroka ka islamai guluki bando ka soroka ka na figa guluki bando ka yala mogo chema anya islamo ye anya mu'minu ye ka soro ala krimin tige e banoma e balma kes magata tribunal la ko o atenya ko manga million gilen ta ko ka wa kemeta no barat mo ne be soroka ka islamai ni koro nana min te enin dugwan ebe bankorana kuma kama ebe bahadisa kuma kama ka ke ere tay no ko bane be soka nyame mogo chela wallahi ala kalla aka ala kalla moment tiki ala ko itsaka ke limana bagay abadan fo ikason ala krimi tike ikason korona krimunun tike ikason muhammadu krimunun tike sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ko limana bagore kam salaflen no wele kana ala krimi tike ka no sona uma o ka ko am nyame wa sona ma no wele kana ko kana kira ka kiritiga oni nyongonche kira ka makan kira ka tabulu no sono ma otmana ka foko am nyame wa ntula ko
kon no limana bago yim wonu ni be kisi lahara jodo e ba nga du problème laje do de be ba korona kuma kama ne tien ko kla problème c'est les famasola e be ta soro mogo do de be jien kono mogo do de be tientalaula min ye bala ko islamiyya hake min dale ma le jonuma ale be ko sama kata tribunal la sinon min chama soro o te kuma sama kata tribunal la wali do de ba fe ka to ka hake dragi ko fara ayreta kan sharia ma min di ale ma ale ba fe ka o karaba ko ke ayretai ki aba fe ki ba ma wali fengan ko ke a halalai o de la sa ni taw ma je ma taw ko kan ka ke korona e min fo otman ale abe somo dron kuma be ka yani famasola awduma no nga dien critique ro la na serai crit nda tige na ko korona e min fo donc parce que ale nye bala o bena tige dien ta tige to billahi tallahi e ka ro ka fo ona free dien famam nu ba tige ka critique ka daje ela ka foko way ko dombe kelene égalité de ceni muso ayele la jigila oho obina akla ka beta ke dama kelenga million kelenga ta kadamo parce que ko bere ki chorba de pourquoi ko dota be ceni dotay o ba critique o chugoina mais peut-être erete wani dunga bansa mele ke bena frame de dala abe shikene dintige ebeta femi so enyafe wallahi ni misado e wal fen karaba ka foko fanga mila ka e balmake ka kan na fulo mena ka da itakan wali ka bankorana ka makama ka bahadiso ka makama onna fulo intalinga dema madole ite kalo kelen go kofe wala te sangelen go kofe wala nyene madunga ban wala bekla ka dunga ban ki sigi fanda yala jinyana tu wani sala e una fulo min do ere kono foi teni tasmate badum ni geleya e ka problème mo goni nyon che kwate ka ban do de be ka ban korona makama wala do de be ka ban hadisama furuso befene kono abe tantodi muso sone korona ka makama ka son hadisa ka makama che sone korona ka makama ka son hadisa utama geleya fa fe manana na yo hakel lajigi korona ayawna ko hakel lajigi hadisa wala kelewe ban yorola yorosite ni manga do tena dondola wo yorosite ni shetanate klo ngawla dondola nga aminyon hakel lajigi ni munye nala ka makawni ni hadisa yi oui ebe ka yoro min foni ebe ka ni minke ni korona ya fota ebe ka ni minke ni kira ya fota alayhi salam abana problème joro la mais problème masika ban solution stala dore bana yani islamé kirimi tike mbadon ala ka mbe enso aboma ala mune fotun ako fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allahi war rasul abun fo surtout ni say ayam bidrum korona kono ako yani kuna awinyo sama kiri do nofe fendo la aw ka pumo fona nyongon ko doko ka keta dina kono nanawa jina tike kono nanawa afuruso kono nanawa bara nyongon ni nyongon che aw ka jina tike fen ni aw ye nyongon sama kiri do nofe aw ma nyongon famu ko do la ko o ko in segi kata alama ka segin kata ala ka chidema Allahu akbar nana jo mana ala ka kitabu man ina fo don muga fo to na kwa kame munema al kitab wa sunna aw ka problemu se kana ala ma ko ra kana laje qur'ana kono wa sunna anika na laje ala ka sunna la munne fola yenno no kala alayhi salam aw be solution sur ka problème bela jirina mais ni problème nana fe nana aw ni nyongoche ma sita afrika qur'ana ayan la me cheni muso mimi yerebe miri ka fon kala je korona e mu fo ala o manchatu hannu chela kuma dola eske so mena kama wa ala kambe sawabo mbari wa an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna aljannah illa man aba qila wa man ya'ba ya rasulullah qala man ata'ani dakhala aljannah ومن عصاني فقد أبى رواه البخاري أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أكاد سبادو فلاني أكو قال كنا صلى الله تعالى عليه وسلم كنت ممنا قال كنا كدون الله أكو كل أمتي يدخلون الجنة كونغا مندوم بيبدو الجنة كنا كونغا كوميونيتي بيبدو الجنة كنا akira ci akira muso ko bebe du aljana ko subhanallah ya rabbal alamin alaka na kal jana doyin kira mun daka ako illa man aba foni mami bana subhanallah illa man aba kullu ummati yadkhuluna aljanna
ngam mandon bebe do aljana kono illa man aba foni mami yere bana aljana dolima o yira in lasaqil sabo kama o yira in bela jerena wa man ya'ba ya rasulullah sabo ko ya rasul jonne bi songa ban aljana dolima wa man ya'ba jonne bi songa ban aljana dolima sallallahu alaihi wasallam kiraba ni kanto sa qal ayiko man ata'ani dakhala aljanna chemi sona ka tugu ne kira ko be do aljana kono muso mi sona ka tugu ne kira ko be do aljana kono ne kiri munun tige chemi sona o ma o be do aljana kono ne kiri munun tige muso mi sona o ma o be do aljana kono wa man asani ne ka kiri tige lon ne islamunun jira awla ne yinin ba min jira awla chemi banama faqad aba o bana o che bana aljana dolima wa man asani musomi bana ne kira ko ka joro mina ne kira ko ka minke e ka joro mina e musomi bana ma faqad aba o muso nyere de bana aljana dolima o korai ka son kira ka kuma kama e be do aljana kono ka ban kira ka kuma kama e re de ya decide ko e makota aljana abadan e re bana aljana dolima mo mi balika do ne e re de bana ko titu suna kira ko bebe do aljana kono foni mami bana akoni mami sona ka tugale ko o tigi koni masha Allah be do aljana kono wani mami yale kera ka kuma gan soso kiri fon manana ere be ka ceyare laje e be ka muso yare laje nte son nte kenna ne ere de niye ne de niye ka ere ka granderia ta ko yele sanfe ka nyina kera ka kuma konko ka nyina krona ka kuma konko ka ke ere sagodi wala ka kiri ka tige jien ka kiri tige chola min islamate kele yim faqad aba ko tigi de bana aljana dolima subhanallah ne kuma kai imam al-bukhari rahimahullah ta'ala alayhi hadisan riwaya ke mbale islamo ni ndalul nun kacha korona ayawna hadisawla munu mbajira ka foko ni cheni muso sona korona ni hadisa kuma kama an ga problem bela jere ba amma foko problem tena ma kacha la nanana solution me konga sorola ambe datu problem ndala problem te boro soro problem te bonya ateke fo jiye bekana siga keneka ni sonkela korona ka kuma kama hadisa ka kuma koma fo ita saraye ambe kunaja ina fara ya foto nuru kono ambe kunaja mal jinna so kira kono le fanan son ale ka kuma koma ambe be dal jinna kono ngani mami bana e ka ro ka fo perdu de wa e ka furu duma be tien parce que corona ayando be olu maja éclé oui tiobe corona ayando be neo wajuli ke aboko kono ko etara olu re ka kungo takano nyenfo kasra eno te nyongo doere wala be nyongo do mais eto problème yere do ale dala kaso korona be kapuma ale be nyina ko ala de be kapuma emme kapuma abe ako turuta ka de ekan ko karsa ne de critique wala korona ayan fole islamé do ko yani hadisa fola do ka fo ala kira de be kapuma ta alayhi salatu wassalam tellement o mandi ale kloe o be ka bo mo min dasa o tigwe farale juguka mbade ni majra halisa ko problème do bangali manela fanka yoro ni vérifier ya rabbal alamin limaniya ala ka dinin aw bela jirima furuke furumuso ni awsona ni femba flaima e karo ka foko anga problemu me nogoya ka an seme ala ka kitabu bayna ala ka sharia la ka an seme kira ka hadisa wala na ala ka jen e ka do nyebe soro anga dukonona problemu bela jelina ya rabbal alamin ala ka ne aw korota ala ka ne aw fana insha Allah taala aka dine sonmay akanu bago kam dine sonmay afamnya baga nyumaw ala ka ne aw fana bela jelin kan insha Allah bare flamo nanyo la jesa ka foko an ga sai ka ta oiraina amina kote doro fenena sisan an yi yoro min fo ka fo an ga sai kana corona mani hadisa ma furuso doronte an ga jinati ga bekono e mana kele ya misri kono dole be ka ba corona ayaw hadisa o dole be ko ke bulu ko fefen e mana kele sigidala dole be ka ban corona ayan doma wali hadisa doma ni kele jamana kono dore be ka dansa ko yoro dola dansa ko dumandi alay corona bla la kofe wala hadith ko bla la kofe bari ala ka funyo ko mandama ni reina amena yoro do fo sisa problem do bina furuso ko na asababu be ke furu ke redi mashakilun yatasabbabu fiha az-zawju wa wasailu halluha problem mena furuso kono ni asababu pasanye titiri fo yana depuis damina amena côté de l'assassin furuso kono problème do be asababu ye chedi o problème nunu avec glan chogodi amena kumoka mais antena bo o parti labi ame don fola do wara me continuer furuso kono nana
cɛ bɛ kɛ problème minnu sababu ye a n'a bɛ o solution bɛ sɔrɔ cogo di an bɛna kuma o kan yɔrɔ wɛrɛ la muso bɛ kɛ problème dɔw fɛnɛ sababu ye an bɛna kuma o fɛnɛ kan don nataw la ni ala sɔnna yɔrɔ wɛrɛ fɛnɛ na aw bɛna ye problème dɔ bɛ yen cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen de kɛra sababu ye nka nin bɛɛ bɛ dilan cogo di allahu akbar kabira ala ka na aw bɛɛ sababu ma n'ala y'a nɔgɔya insha allah i kuma n y'a jira la don tɛmɛnenw na an bɛ taama sira kan an t'a dɔn ni alamisa wɛrɛ bɛ anw sɔrɔ yan an t'a dɔn ni alamisa wɛrɛ an bɛ k'a fɔ ɲɛna déjà o kaw n'an mana ɲɔgɔn sɔrɔ alamisa wɛrɛ o kɔrɔ ye ko o kɛra tagali ye insha allah taala ala dɔrɔn de b'a dɔn n'a sɔrɔ alamisa wɛrɛ bɛ na anw sɔrɔ ou n'a t'anw sɔrɔ yan ne yɛrɛ t'o maîtriser tun an bɛ yɔrɔ min na sisan insha allah donc k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ko an ka tagali don ka sɔn a bɛ se k'anw sɔrɔ yan wala a tɛ se k'anw sɔrɔ yan insha allah mais n'ala ka jɛ ye nin darisu in an bɛ continuer n'a ye toujours hali n'an taara ka na toujours an bɛ continuer ni walanda in ye bari problème bɛ dɔw bɛ na foyer kɔnɔ a problème sababu bɛ bɔ cɛ la a dɔw bɛ yen nɔ a kun ye cɛ ka dabɔ kama tɛ mais a dɔnbaliya a dɔw bɛ yen cɛ t'a dɔn a bɛ ka fɛn dɔ kɛ mais ale bolo ko ɲuman don o bɛ kɛ sababu ye peut-être a don yɛrɛ tɛrɛ san kelen kɔfɛ wali san naani kɔfɛ a bɛna kɛ sababu ye ka problème ba don a ka du kɔnɔ dɔw ta ye lijahalihi par l'ignorance a t'a dɔnni mɔgɔ problème bɛɛ tɛ k'a fɔ karisa ye nin dɔn k'a t'u la k'a kɛ koyi dɔw de t'a dɔn o t'a dɔnni a dɔnbaliya kama a tigi bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ problème kɔnɔ dɔw bɛ yen nɔ c'est à dire a t'a dɔn k'a fɔ ko nin a dɔw tɛ halala ni haramu fɛnɛ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ne bɛ ka min kɛ est ce que silamɛya jɛnna n'a ye wa est ce que nin ye halala ye wa est ce que nin ye haramu ye wa o dɔw dɔnbaliya ka bɔ ɲɔgɔn na problème bɛ na furuso dɔw kɔnɔ dɔw dɔ ta bɛ kɛ yen ale bɛ miiri a ka cɛya dɔrɔn de la ne de ye nin ye e kuma ye yɛrɛlabaya yɔrɔ min fɔ n tɛ kɛ n na n mana ko bila yɔrɔ min na a bɛ t'o yɔrɔ de la cɛn b'a bolo cɛn t'a bolo ale kɔni n'a birila fɛn min kan a tɛ wuli ka bɔ k'a bada o ye cɛ dɔw ka problème ye a bɛ kɛ sababu ye cɛn b'a muso bolo cɛn t'a muso bolo ayi kuma wɛrɛ tɛ muso bolo o bɛ yen dɔw bɛ yen cɛ dɔw ka dimi ni fanga ka bon kojugu dɔw dusu de ka bon olu kɔni o bɛ kɛ sababu ye problème ba bɛ na o ka du kɔnɔ kuma bɛɛ lajɛlen na nka sa nin bɛɛ lajɛlen an b'a ɲini ala subhanahu wa taala fɛ a ka bɛɛ lajɛlen dilan cogo nɔgɔya ni aw ye o kama ni ala ka jɛ an filɛ ka nin titiri min fɔ problème minnu bɛ na du kɔnɔ n'a sababu bɛ bɔ furukɛ la an b'a daminɛ cɛw la an balakaw an b'a daminɛ anw cɛw ka côté la cɛw bɛ kɛ sababu ye ka problème min créer du kɔnɔ a n'o bɛ dilan cogo min an bɛ na o côté la fɛnɛ n'ala ka jɛ nka an bɛna walanda ɲɔngiri o yɔrɔ in na n'ala ye waati wɛrɛ jira ni aw la ni alamisa wɛrɛ y'anw sɔrɔ yan an bɛ continuer n'a ye n'a y'an sɔrɔ basi t'anw na n'a ma anw sɔrɔ yan fɛnɛ inshallah taala an b'a fɛ ka taa bɔ so kuma n y'a fɔ ne cogo min na ni anw nana an bɛ continuer halisa walanda a kan a jɔra yɔrɔ min na biiznillahi taala transition fitinin kɔfɛ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ inshallah taala ala ka ni na aw bɛɛ lajɛlen bɛ sababu ma inshallah taala juste après une petite transition an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ni appel bɛ mɔgɔ minnu bolo minnu b'a fɛ ka hakilila fɔ walanda la merci shukran ila liqa وتعظم المولى القدير وتعبد المنان وتحفز النفس الكريمة تبتغي الجنات بحلول شهر الصوم والرحمات والرضوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وي جموكا من لس أوما